Now let's see what is frame of reference. So this definition is very important. So basically frame of reference তোমার কি হয় আমি বহুত বছর শিকিছো যে velocity acceleration displacement all these quantities need a frame of reference from which they are measured জৰ পৰা তোমাৰ measure কৰে তাৰ কাৰণে এটা frame of reference লাগিবই নহলে frame of reference যদি নাথাকে তেতিয়া তুমি measure কৰিব নোৱাৰা so basically কি হয় a frame of reference consists of an abstract coordinate system and a set of physical reference point that uniquely fix the coordinate system and standards measurements with that frame তাৰ মানে তোমাৰ এটা coordinate system থাকে যেটো coordinate system তোমাৰ এটা origin থাকিব আৰু সেই coordinate systemৰ respect সেই originৰ বা reference point respect তুমি যদি measure কৰা তাকে frame of reference বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে basically তোমাৰ এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় বস্তুটো suppose measure কৰি আছে ইয়াতে এনেকুৱা এটা coordinate লৈ লৈছা এইটো x y z okay so এটা বস্তু position measure কৰি আছে তাৰ মানে এইটো frame of reference তুমি এই বস্তুটো position measure কৰিছা okay so এই frame to reference এটা বেলেগ এটা মানুহ ইয়াত আছে তুমি ইয়াৰ পৰা তেও measure কৰিছে এইটো reference point লৈছে that is x dash y dash z dash so this is a defined frame of reference এইটো তোমাৰ বেলেগ frame of reference ৰ কাৰণে ইয়াত এইটো position one ঠিক আছে so এইটো এটা বেলেগ so these are called the frame of reference so basically এটা example এটা দিছে খুব ধুনিয়া এটা example এটা আছে just 1 minute example তোমাৰ চাব পাৰা এইটো example তো ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ এইটো এটা A আৰু B ইয়াৰ ভিতৰত মুভ কৰি আছে এখন গাড়ী এখন গৈ আছে তো this is a velocity v আৰু এটা মানুহ এটা আছে this is a velocity c sorry যে মানুহৰ নাম c A আৰু B ইয়াৰ ভিতৰত বহি আছে এটা তুমি যদি এক যদি খুদা what is the velocity of B এইটো গাড়ী ভিতৰত বহি আছে তো দুইটাটো মানে কি আছে ৰেষ্টত আছে A and B are both in rest তো এক যদি খুদা what is the velocity of B তেতিয়া A ক'ব ইয়াটো velocity নাই কাৰণ এইটো গাড়ীত বহি আছে ৰেষ্টত আছে মোৰ লগত but যদি c তুমি খুদা what is the velocity of B তেতিয়া ই কি দেখা পাব যে গাড়ীখনৰ লগত B গৈ আছে না গাড়ীখনৰ ভিতৰত so ই ক'ব যে B is moving with a velocity v in the x direction মানে দুটা frame of reference বেলেগ হৈ গল দেখিছানে so we have this specific frame আৰু কোনটো ফ্ৰেমত তুমি মানে ইয়াৰ velocity calculate কৰিছা সেইটো important 6 যদি খুদা ই ক'ব যে তোমাৰ v গৈ আছে x যদি খুদা b velocity কিমান ই ক'ব যে ই ৰেষ্টত আছে কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰতে আছে হয় না so these are two frame of reference so there are two frame of reference now there are two types of frame of reference দুটা টাইপৰ আছে one is inertial frame of reference and other is non-inertial frame of reference so these two is important so basically কি হয় inertial frame of reference is a frame where Newton's law holds true যত নিউটনছৰ যেটো ল যত মানে applicable হয় আৰু all time true হয় that is the frame of reference inertial frame of reference so basically কি হয় if no external force is acting on a body it will stay at rest or remain in uniform motion এতিয়া নিউটনছ ল মানে কি আছিল ল অফ ইনাৰ্চিয়া কোনো যদি বাহিৰা ফোর্স ইউজ নকৰে যেটো বস্তু ৰখি থাকে আৰু যেটো ইউনিফর্ম মোশনত মুভ কৰি থাকে তো ইনাৰ্চিয়াল ফ্ৰেম অফ ৰেফাৰেন্স মানে বেসিক্যালি কি এটা এক্সাম্পল দিছে তাৰ আগৰ এক্সাম্পল চাইছো suppose a body is kept on the surface of the earth or a person on earth is at rest while for a person on the moon it is in motion so this is my inertial frame here okay তাৰ মানে এটো কথাই কৈছে কি যে এটা বডি যদি আৰ্থৰ সাৰ্ফেসত যদি ৰেষ্টত আছে ৰাখিত হৈছে and for a person on the earth is it rest এটা যেটো এই বডিটো তোমাৰ আৰ্থত থকা মানুহৰ কাৰণে ৰেষ্টত আছে and it is rest while যেটো মুনত আছে মুনত থকা মানুহৰ কাৰণে কিন্তু হি মোশনত আছে কাৰণ মুনটো মুভ কৰি থাকিব না সো হি কি দেখিব মোশনত থকা দেখিব so which is my inertial frame of reference এটা কৈছে যে কোনটো তোমাৰ inertial frame of reference so actually the term inertial frame is relative okay first we assume that a reference frame to the inertial frame of reference so a more general definition of inertial frame would be inertial frame is rest or moves with a constant velocity with respect to my assumed inertial frame ta mane ki inertial frame or basic definition to tomar ki hobo jodi tumi eta reference frame dhori loisa tomar eta frame eta ase thik ase tumi eta reference frame dhori loisa heitur logot jodi aru eta frame tomar hoy constant tot ase move kora nai thik ase ba jodi constant velocity move kori ase but keep in mind this thing যে constant velocity move কৰিব লাগিব কিন্তু হা যেটো তুমি frame reference তুমি ধৰি লৈছা যদি constant velocity move কৰি আছে যদি acceleration তোমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকা নাই তেতিয়া দুইটা frame কি বুলি কোৱা হয় inertial frame বুলি কোৱা হয় তাৰমানে বেসিক্যালি বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ suppose এটা তুমি এই বস্তুটো ধৰি লৈছা ইয়াৰ পৰা এটা frame এটা আছে আৰু এটা ইফালে frame আছে ঠিক আছে এটো B frame এটো A frame
So b to jodi tumar constant velocity move kori ase with respect to a, that is called b is in inertial frame of reference with respect to a. But jodi tumi constant to jon accelerating kori ase ebar baise ebar komise teta etu ki nobo inertial frame of reference na hobo. But b to jodi all time rest ase with respect to a, amane a u goi ase b u goi ase duita eke velocity goi ase, so enko lagibo jen b to tumar rest ase, so then also this is called inertial frame of reference. Okay, now what is the non inertial frame of reference? So non inertial frame to etu je ki hoise tumar ji eta tumi beleg eta frame lola tumar jetu frame ot tumi asa ei beleg frame to jodi tumar accelerated motion ase, that is the frame that is accelerated with respect to the assumed inertial reference of frame, and that is called a non inertial frame. Ta mane tumar jetu ami frame loisilo ei frame to jetu loisilo b frame to tumar ki hoise b frame to tumar accelerating motion ot goi ase with respect to a constant motion ot joi thoka nai ba rest ot nai, thik ase. So tete ki boli koa hobo tumar non inertial frame of reference boli koa hobo. Okay, so that is the basic difference between inertial frame and non inertial frame of reference. But one thing is very important, Newton's law will not hold. এই non inertial frame ta Newton's law to ki noy hold noy, correct noy, but inertial frame direct f equal to ma likhibo para, but in case of a non inertial frame you cannot write. So ami eta pohim je non inertial frame ot ki likhibo pare basically. So this is the inertial frame and non inertial frame. Clear hoise bostu to eta beleg frame jodi tumar jetu frame loise tar logot jodi constant velocity ba jodi rest ot thake, then that is called inertial frame of reference. Ar jodi accelerating motion ot thake, jodi constant motion ot na thake ba constant velocity na thake, that is called non inertial frame of reference. Okay, now let's see one more thing. I think